Bonjour Ilana, bonjour toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. En effet, nous sommes aujourd'hui le 15 Marcheshvan. Et d'une façon générale, on a l'habitude de dire que le mois de Marcheshvan, c'est un mois où il n'y a pas de fête. Mais honnêtement, c'est pas le seul mois où il n'y a pas de fête. Donnez-moi la liste des fêtes qu'il y a pendant le mois de Elul. Ah, vous allez me dire, le mois d'Elul, c'est un mois qui est avant la grande période des fêtes, on fait les slichot. Mais concrètement, il n'y a pas de fête non plus. Vous connaissez une fête au mois de Tammuz ? À part le jeûne du 17 Tammuz, qui n'est pas tout à fait une fête. Ah, c'est appelé à devenir une fête. C'est vrai, puisqu'on dit que les jours de jeûne deviendront des jours de fête. Mais quand même. En fait, le mois de Marcheshvan est un mois sans fête parce que il y a quelqu'un qui a voulu créer une fête contre les fêtes. La fête par excellence, c'est la fête de Sukkot, qui, dans le langage de Mishnah, s'appelle Chag, la fête par excellence. Et quand il y a eu le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, après le règne du roi Salomon, à l'époque du règne du roi Rechavam, fils de Salomon, Jéroboam, va entamer un schisme avec le royaume du Sud et va faire le royaume d'Israël. Mais pour être indépendant au niveau spirituel, il va créer une nouvelle religion, avec des veaux d'or, un qui sera situé à Bethel, l'autre à Dan, un au sud du royaume d'Israël, l'autre au nord du royaume d'Israël, pour éviter d'aller à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage qui sont Pessah, Shavuot et notamment Sukkot, la fête par excellence. Et c'est pour ça, pour bien se démarquer, eh bien Jéroboam va inventer une fête un mois après la fête de Sukkot, le 15 Marcheshvan. Aujourd'hui, il va inventer une fête, la fête de la fin des moissons, la fin des récoltes. Cette fête, qui est en fait une fausse fête, puisque c'était un pèlerinage sur les veaux d'or, sur l'idolâtrie, l'antithèse d'une fête. Et c'est pour cela que le mois de Marcheshvan est un mois sans fête. Aujourd'hui, c'est très particulier. Écoutons Reuven dans Ata Meler. Tu es le roi, tu es le père, Reuven. Ata Abba, Ata Amelech, ani lo yachol lichyot bil'adecha. Ata Abba, Ata Amelech, Ata mechase oti be'ava. אין לי מילים יותר כדי להגיד לך כל מה שהייתי צריך להגיד לך ואין לי כוח יותר כדי לקיים את כל הדרישות של רצונך את כל הדרישות של רצונך אבל בלילה ובחושך כל מבפנים עולר וחזק וצועק אל תוותר אבל בלילה ובחושך אור מוכר אור של תחייה עולה וגודל ואז אני זוכר שאתה אבא אתה המלך אני לא יכול לחיות בלעדיך שאתה אבא אתה המלך אתה מכסה אותי באהבה שאתה אבא אתה אני לא יכול לחיות בלעדיך שאתה אבא, אתה מלך אתה מכסה אותי באהבה אני נכנס במעבר הכל הופך להיות מסובך והחושך הזה נשאר התפילה שלי ריקה והגילוי עוד לא קרה אני לא מרגיש מקושר אבל בלילה ובחושך כל מבפנים עולר וחזק וצועק אל תוותר אבל בלילה ובחושך אור מוכר אור של תחייה עולר וגודל ואז אני זוכר שאתה אבא, אתה המלך, אני לא יכול לחיות בלעדיך שאתה אבא, אתה המלך, אתה מכסה אותי באהבה שאתה אבא, אתה המלך, אני לא יכול לחיות בלעדיך שאתה אבא, אתה המלך אתה מכסה אותי באהבה